4:05 है तो मो वीडियोटा ये स्टार्ट कर आज जल्दी स्टार्ट करुँची कहीं मु सका उठी सब रनिंग करे पेटटा टे बाहर जाऊँगी रनिंग करे किंतु के बिलीव करना से मैंने आम माने फ्रेंड सर्कल के बिलीव करना समस्त ओढ़ तू 12टार उठुचु दिन 12टार उठुचु तो मिछ कथा करूँ समस्त कहते मत तो मुझे भिडटा ये आरंभ कर मोर गोटे सांगटे कहते यदि तू उठुचु 4:30 बेलू तो तू मत फोन करके उठेबू मु भी रनिंग करा जाऊँगी हाँ ठीक अच्छे मिसिक रनिंग करिया मोर ठीक किंतु से मत 5टारे फोन कर निंद भागनी मपड़ मान टाइमिंग भी देखे दूची धीरे जा किले 5टा राति पूरा किटी किटी बाहर अंधार देखो 5टा भी है किटी किटी बाहर अंधार समस्ते शोचते कई गुआड़े उठी ना उठे मत कई आहबनी आज भी वीडियोटा करके प्रूव कर दूची मु सका उठे 4:30 बेलू उठे रनिंग करे 7टा बेलू शो पड़े आज शोई हेनी आज गोटे प्लान अच्छी गोटे आड़े जबार अच्छी देखा जो कौन हो ब्रश करनी आप सहित कथा यहाँ हूँ आमर कौन डाबर रेड आमर आगुरी क्लोजअप घसा होता है डाबर अण हो राती रंगोली से अठारे पिलाने ब्रश ब्रश कर रनिंग कर चल रे तो सांग मैंने करेक्ट 5टा होगा चलो से फ्रेंड टाक डाकिया उठेवा थार अच्छे किटी किटी अंधार समस्त शोई किटी किटी अंधार लाइट दबा आम रनिंग कर किटी किटी अंधार मो मम्मी उठिले सका मम्मी उठे ठीक से काम कर बिरी फिरी बतर है मो दुकान काम स्टार्ट है दुकान काम स्टार्ट है 5टार मो मम्मी उठती ना टे स्टार्ट कर मोर आज टे लेट होगा 4:40 होगा 4:30 उठा लगे मुझे 4:40 उठिली मो रनिंग करा सेमती सियाड़े कुआड़े जाए बाहर को बेसी मैं आमर पड़िया से ये आम घर ठू गेट पर्यंत जाए राती रंगोली से कटा बेपार कम में दुकान पे कटा कटी हम बहुत सारे ओड़ा ओड़ी कर काटा कटा करते मिसी करते कम सर सकाल बेल बापा बस काटी आउे कटा रंग लगता अदा रसुण अच्छी तो मोर ये आलू काटी बापा काटुन तो बढ़िया लिखो जा क्विंटाल भाया नहीं पड़े आसली मैडम को जना नहीं मैं दया आनी रिएक्शन कौन हो चलनी क्यूट क्यूट बिल्ली माउची देख देख से बिल्ली केमती हूँ धरिकी ये गोटे शोची Please. Meow. Meow.
ନା ଏପଟରୁ ଆସିଲେ ସେ ଏପଟରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଇଲି ସେପଟରୁ। ମ୍ୟାଡାମ ବିଲେଇ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ହଉଥିଲା। ଫୋନ କରି ପଚାରୁନ। ନିଅ ଦହିବରା ନିଅ ଖାଅ। ଦନା ଫନା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ। ପଇସାଟା ତମେ ଦବ ହେଲା ହେଲା। ବାକି ପକେଇକି ହେଇଛି ସିରିୟସଲି ବାକି ପକେଇଛି। ବିଲେଇ ବିଲେଇ ପାଖରେ ବିଲେଇ ବିଲେଇର ବଡ଼ ନାନୀ ନା ସେ। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବ ଏତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଆରେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଓ ଗେଲୁ ମୋ ଧରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବେ ଭାଇ। ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ କର ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତ। ଫୋନ୍ କରି ପଚାର ସେ ନେବେ। ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦୋକାନରେ ବେପାର ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଗ୍ରାହକ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିଲି ବିଲେଇ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିଲି ଦହିବରା ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଅମୁଲ ଗୁଜିଆ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିବ ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ତମର ବେପାର ହବ। କ'ଣ କହୁଛ ରାଜି ତ? ହଉ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ବସି ଘଣ୍ଟେ। ମୋର ହେଉଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାକୁ 500 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆଇଛ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କି ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଲୋକ ତ 1000 ଦେବେ। ଅଧିକା ଟିକେ ପବନ କରିଦେବି ଯାଜପୁରିଆ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅମୁଲ ନୁହଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନା ଡେଟଳିଆ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ଯାଇଲେନି। କ'ଣ କହିବ ଦିଆହବ ଆଉ। ରଖିଦେଲେ ଖାଇବେ। ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ନା। ନା ଉଠାନା ଉଠାନା। ଧନ ଗେଲୁ ଉଠି ଯାଅ। ପୁଚୁ ଏ ପୁଚୁ ବାବୁ ଏଇଟା ଧନ। ହଁ ଏଇଟା ବାବୁ। ଆନା ହେଉଛି ବାବୁ। ଦେଖିଲ ଖାଇ ନଥିଲା ରେ। କ'ଣ କହିବ କେତେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ବି ନା ସତ। ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସିଏ ତାର ଖାଉଛି। ଖାଇଯା ଖାଇଯା। ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଦହି ପାଣି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦହିବରା ନା। ମୋତେ ଦହିବରା ପୁରା ଭଲ। ଏତେ ଆଗ ମୋତେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ବାହାର କରେଇ ଏତେ କାମ କରୁଛି। ହାଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାକୁ 50,000। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଦହିବରା ଖାଇକି। ଇଏ ମୋତେ କାମ ବତଉଛି। ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ସହଜ ତ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଅକ୍ଷର ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ ମୋତେ କହୁଛି ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ କହୁଛୁ। 40 ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ମୋ ଆଖି ଖରାପ ଆଗରୁ ଇଏ ମୋତେ କାମ ବତଉଛି। ନିଦ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନି କୁହନି। ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଟିଫିନ୍ କରିବାକୁ। କ'ଣ ଏଇଟା ପରଟା ଡାଲମା। ଇଏ ମୋତେ ପରଟା ଡାଲମା ଖୁଆଇବ। ଚାଲ ଖାଅ। ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆଣିଲେ ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପୁଜୀ ନଗରର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଜାଗାଟା। ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି। ଚିକେନ୍ କେତେଟା ପିସ୍? 1 2 3। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ 3ଟା ପିସ୍। 3ଟା ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ ଛୋଟ ପିସ୍ ତ। ହଉ ଚାଖିକି କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଖି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅଛି ଟେଷ୍ଟ? ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ବି ଚାଲ ଖାଇବି ଆଉ।
ବିରିୟାନୀରେ ଚାମୁଚ ଲଗେଇ ଖାଉଛି କ'ଣ କହିବ ବିରିୟାନୀରେ କ'ଣ ଚାମୁଚ ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାମୁଚ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ହାତରେ ଖାଇବା ଦୁଇଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ସେ ମିଶାଉଛି ମିଶେଇକି ପିଇବ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ପିଇଲା ଏବେ ସିରପ ପିଇଲା ଭଳିଆ ପିଇବ ୟେସ୍ ହଁ क्या नहीं ला बोल इसके लोगों की चाहनी साड़ी पिंधि जेबे तमे जाओ मते कणे चाह कहीं जाऊँ बा सियाड़े कहीं जाऊँ मु तो इे अच्छी इसकी चाहनी बांक जानी बोपालो तो सांग मैंने रही आज भिडियोटी तो सांग मैंने रही आज भिडियोटी ये शेष कर देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जदि आपण मो भिडियोटी भल लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए रही सांग मैंने टाटा।